Janab, NTFS implementation in server 2012. NTFS lagur da implementation last time da ghar NTFS permissions bane munga discussion kadi unan lecture ki gur da practical implementations. Consider amongst your folder the test they want to like NTFS implementation check out, or suppose amongst your user they Mr. Sami agabani mang like test case implement ko where azu groups shakal ki dagi implementations mang guru kalam chi NTFS policy implement go folder bani right click properties again abad dalta amongst your folder by security mean local security, NTFS permissions. By default, remember, the default implementations, gurus among the default implementations somehow are yaad by default zaming implementation badasi that the group by creator owner they want a discussion go creator owner the actually mungsara your group is special for the membership automatically. They want a discussion called dynamic membership with them. Your group is a system means among actually the system that rights pakar the folder banding. Administrators group te any member of the administrator or users among group te. Remember in my opinion, kalam jamanga local security lagao that the users wala group is ko remove kare. Kyun? Jaka by default, kalam chamang your user create ko automatically the come group member the users. Now hata so wada mamna your folder bani the rights we or still kalam jasa folder create kama automatically the users told members the rights mounted the. It's not a good practice. But they were that the users wala group nama remove ko. Tasum remove ko. Clear they go. Khajana. Us razumanga your user bani the implementation guru. The point here to say actually because you open folder the create come new folder or suppose test 2 laguru dilta the users wala folder remove ki kana sorry users wala group sorry you cannot remove this group reason is Zaka. The reason that the folder man create the C drive key. Clearly. Or currently the folder chikam create kadiba ne huma NTFS kam security ne delo gole. The actually akpala security that comes in inherit the C drive man. Diba ne makki discussion ko NTFS ki mang concept ya gita permission inheritance. The rules mutabir sona che mang sara your parent de da che sona child objects for example drive de agi ke folders di drive on NTFS security with the then sona folders of files automatically atol bani by security we atol ba security implementation inherit phase clear degan no devajana lawal kalam jita to practice kawai kana the atol namak ki folder create kai odal tan lagrashi security ta or the inheritance filal ban kai makin guru di bandolo faide nuqsanat advanced tarazam or dal tan actually chale disable inheritance, convert inherited permission into explicit permission, concurrent permission che bara raghili di agha dilta mawjudi
که موجودی دا کلیک کوي او کني نو بس به بالکل کلین دغه راځي موږ سره. اوس دلته کې که زه وګورم د یوزرز چونکې ما انهریټنس بند کړ، اوس دلته کې پرمیشنز لوکل دي، دی وجه نه زه کولی شم چې هغه یوزرز ریموو کړم. نو کله چې پریکټس کوئ تاسو انیشلی لاول د انهریټنس بند کړئ. ښه ټیک دی که نه؟ زیات کلیر دی که نه؟ ګوډ. اوس موږ څه کار کوو؟ یو یوزر زه ایډ کوم، ایډوانس فایند ناو local database کې موږ سره یوزر دی سمی سلیکټم که اوکې اور اوکې. سمی ته زه څه پرمیشن ورکوم؟ اونلی ریډ پرمیشن. صحیح دی؟ اپلای مې کړ اوکې. اوس سمی ته هم ایکچولی ریډ پرمیشن ورکو. what does this read means؟ لاست ټایم موږ ویلو کنه د ریډ نه به کوم پرمیشن ملاویږي. که زه لږ ایډوانس باندې یو ځل بیا کلیک کړم او دلته نو وګورم د سمی پرمیشن لغونتې ایډډ کړم، دلته وګورئ بیسک پرمیشنز ما ته ښایي شو ایډوانس پرمیشنز. سو ریډ مین لیس فولډر، ریډ ډیټا، ریډ مین ریډ ایټریبیوټس، ریډ مین ریډ ایکسټینډډ ایټریبیوټس، ریډ مین ریډ پرمیشنز. سو د یو ریډ د وجې نه هغه ته دا ټول پرمیشنز ملاویږي. لیس فولډر ریډ ډیټا ډبل کلیک سره موږ لیسټینګ کوو که نه، یا ډي ای آر کمانډ سره لیسټینګ. صحیح دی که نه؟ سو اوس موږ ګورو چې د ریډ د وجې نه آیا دا ټول پرمیشنز ملاویږي. صحیح دی که نه؟ ګوډ. سو اوس که موږ غواړو چې دا لږ ایکچولی موږ ټیسټ کړو نو څه کار کوو؟ دا یوزر به موږ لږ غوندې د یوزر به لاګین کړو، ایډمنسټریټر به ساین آوټ کړو. چلے سینډ کنټرول الډل سمی لاګین. اوس ګورو ریئلی یوزر هلته ریډینګ کولی شي که نه. یو غلطي موږ وکړه، باید چې موږ یو فایل کریټ کړی وی هغه ور بیا به کریټ کړو، نو پرابلم. سمی لاګین شو، ټیسټ 2 فولډر ته راغی، ریډ ایټریبیوټس. ګورو چې ایټریبیوټس ریډ کولی شي که نه. فولډر رائټ کلیک پراپرټیز ته رال وګورئ ریډینګ کوي. ایډوانس ایټریبیوټس هم ریډ کولی شي که نه. سیکیورټي ریډ پرمیشن وکړه نه، ریډ پرمیشن اینده وګورئ پرمیشن ریډ کولی شي. editing نشي کولی، که editing کوي او ته وایي sorry man you do not has the rights to change permission. if you remember the name of the administrator in his password هغه ورکړه، هغې سره لاړ شه دا کار وکړه. ټیک دی که نه؟ ایډوانس نه که راشم still we can read. look at that we can read but we do not have the ability to change anything. دا وګورئ موږ سره ډیم دی disabled دی. ښه سو ریډ پرمیشنز ریډ ایټریبیوټ ایکسټینډډ مو کتل. اوس که زه دا ډبل کلیک کړم ګورم دا یوزر دلته فولډر کریټ کولی شي. ریډ فولډر مین کریټ فولډر دی sorry man you do not has the ability the permission to create new folders. rather که د ایڈمنسټریټر پاسورډ درته یادي هغه ورکړه نو رن ایز سره به راشي بیا کریټ کړم. زیات خبر کلیر دی که نه؟ سو چلے اوس موږ راځو یو ځل بیا لاندې پرمیشنز کې ریلیکسیشن راولو. دا یوزر به موږ لاګ آف کړو، ساین آوټ به کړو اور ایڈمنسټریټر به لاګین کړو، ساین ان به کړو. 2012 کې ورته ساین ان وایي. مایکروسافټ frequently change names 123 changed. good. راځو لغونتې مزید as administrator زه لاګین کېږم یو ځل بیا ټیسټ 2 فولډر ته. ګورئ زه څه کار کوم. نمبر 1 دلته رالمه یو فولډر مې کریټ کړم، دې ته مې نوم ورکړه ایډمن. چلے یو ټیکسټ ډاکومنټ مې هم کریټ کړو، ټیکسټ ډاکومنټ مې کریټ کړو، دې ته مې نوم ورکړه ایډمن. دې کې هم څه چینجز وکړل. this file belongs to administrator. سیو کو سیو. ګورئ د ریډ پرمیشن مزید لغونې ایگزیبیټ کوو مونږ. ایڈمنسټریټر مې لاګ آوټ کړ، چلے سمی لاګ ان کوو. ګورو چې د ریډ پرمیشن د وجې نه سمی مزید څه کولی شي. دا فولډر دی ډبل کلیک یې کړو
د فایل اوپن کو وګورئ ریډینګ کولای شي کنه چلے سمې ویل غوندې چینجز وکړه چینجز سیو کومه سیو سوي وې دلته خو نه سیو کیږي بس تا خپل چې کوم ډاکومنٹ فولډر دی هلته درله سیو کوم دې لوکیشن کې تاسو د رائټ پرمیشن نشته دی بل داسې یو خې چرته چې رائټ پرمیشن از ته ام سوري ثانک یو I was only checking چلے دی فولډر ته راځم تللی شي لیس فولډر یا dir کمانډ سره د فولډر لیسټینګ کوي د لیس فولډر تعلق به اکچولی یاد ساتئ زمونږ کمانډ لاین سره صحیح دی کنه لیس فولډر مين دلته لیسټینګ کولی شي چلے سی ډرایو ته راغی سی ډرایو ته سمي یار لول مونږ لیکس دغه ته راځو سی ډرایو ته سی کې الریډي ولاړې ما سوري چلے دلته رالو سی ډرایو کې کوم یو فولډر مونږ سره سی ډي ټیسټ 2 access denied دا وایي صحیح دی کنه it means maybe مونږ ته چلے زه کمانډ ورکوم c:/test2 list in کولې شو list folder د دې list folder کمانډ تعلق به کمانډ لاین سره کله چې کمانډ لاین نه مونږ list انټو خبر ګرافیکل سره نه ټیک دی ګرافیکل کې مونږ څه کار کوو ډبل کلیک کوو یو اوپن کوو ټیک دی کنه however ټیک دی سو ګوري یاد ساتئ دې کمانډ سره به زه اله test2 فولډر تتلی شم کله چې ماته د ایگزیکیوټ والا پرمیشن دی صحیح دی کنه ایگزیکیوټ والا کرنٹلی مې به ماته د ایگزیکیوټ پرمیشن نشته دی مونږ له کنفرم کوو جی ایڈمن نه مده ټایم کې زه چلے زه به وګورم چې زه ایڈمن ام کو سوګم چلے cmd who am I سوي سمي صحیح دی کنه سو ایڈمن نه دی لاګین که تاسو د cd کمانډ سره فولډر ته ان کېږئ نو هغې دپاره موږ سره بل پرمیشن پکار دی کم پرمیشن پکار دی زه ګورم پرمیشن شته که نه سیکیورټي edit بلکې edit نه لګي advance نه ګورم advance سمي ته read دی edit ودلته لګورو show read list folder بیا یا کمان سره listing شو کنه ډبل کلیک سره مو شو read attribute read delete صحیح دی که زه غواړم چې دی فولډر ته زه ان شم کنه نو موږ ته بل پرمیشن پکار دی کوم یو پرمیشن پکار دی read and execute یاد ساتئ د execute پرمیشن باندې پوهیږئ کنه execute خبر مسوجي به ویل کنه execute پرمیشن څه کار کوي یاد ساتئ execute permission NTFS security and execute permissions of a folder of logolation per file it will have totally different meanings on files in folder because the folder bani execute command logom the matlab badai the user can get inside the folder using command line using cd command or because the file bani logom the user has the ability to double click the file and it can be executed for example .exe .bat etc kage bani execute permission no lago da double click na baran ki so execute permission per file or folder bani different meanings di ha clear degana so chale execute permission me worko waqti cd command fail shave I think this time it shouldn't get failed yaad sate dalta ki bazi permission name ba same hi or folder bani badagi different meaning ye file bani badagi different meaning hi keep it in mind so let's see execute permission study zaloni command line na gorum yo zalbia cmd cd
C colon slash test2 उसमें access deny वो access deny ना दे पकार execute permission इस्ता दे सही देखा ना the execute ना मुराद बदाई चकल हम सर execute can it means we can cd change directory to the folder दे तमंग actually इनके देशु सही देखा ना dir test2 dir होगी कि कहने यस लिस्टिंग कीगी cd c colon slash test2 एक्सेस डिनाई न दे पकार जगोर मजीद यो बल दासी परमिशन में भी चाहा अमंग डिनाई कई हावेवर चले समी वाड़ी दिल तक राशि हो यो नवे फोल्डर क्रिएट की इज इट पॉसिबल नो समी वाड़ी से चेंजेस की दिल तक इज इट पॉसिबल नो वले नंबर सेव की कहना वले जगह समी तो सपोरी सिर्फ परमिशंस दे रीड एंड एग्जीक्यूट और लिस्टिंग वाला दी राइट और क्रिएट होनी चाहिए सो चले मंग राजुल लाओ मजीद परमिशंस वर्कआउट एडमिन लॉगिन कीजिए properties or let's say that among razu permissions sawarko edit Mr. Sami or Mr. Sami tamanga sorry yaar dam execute no check kare oh dam no check kare razu cd command sara ma khila na karne chale I don't know what we have done however write permission mein work rahi aur chale the execute permissions execute sara list folder automatically razi dir सर मंग लिस्टिंग को डबल क्लिक को मंग लिस्टिंग राजी सही दे राइट गोरे कल मंग दा राइट परमिशन वर्क को एडवांस न लग कंफर्म को कम परमिशंस में मिला बीगी वेयर इज समी दिस वन एडिट लॉन दे शो ना गुरु गोरे राइट मीन क्रिएट फाइल्स समी दिल तक बोले शी राइट क्लिक ने फाइल जोड़ो लेशी राइट डेटा राइट डेटा मीन बिल चाकम फाइल जोड़ कर देगा ना आगे के डेटा स्टोर हो रही है क्रिएट फोल्डर नवे फोल्डर में जोड़ रही है पेन डेटा मीन आगे की नई फाइल में जोड़ रही है राइट एट्रीब्यूट मीन सनी के बाद फोल्डर राइट क्लिक किया हेड एंड चेक की कोलेशन राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट किम चेंजेस कोलेशन और रीड खास है नाम दी ठीक देगा ना सो चले उस मंगा गुरु रियली the create of the wala car coalition kana actually ghazal ma check kariyo odal tane mein okay no kare ghazal ma cross kariyo agar it and execute cross kare no gana chalo sunga guru da read and execute aur chale write am shtari like sami be login ko let's see what happens चले लावल खुजो करो एग्जीक्यूट वाला परमिशन cmd cd c colon slash test2 सही है cd कमांड देगा बुरे को फोल्डर बाने से एग्जीक्यूट परमिशन लगोम खैबर फोल्डर बाने एग्जीक्यूट बस मतलब the command line ने को यूजर राशि no the user can change to the directory दा मतलब भी execute फाइल बन एग्जीक्यूट मीन पे यूजर डबल क्लिक की दा रन कीगी डॉट बैच ते या बैट फाइल दे व्हाटएवर तो फाइल और फोल्डर बने द एग्जीक्यूट परमिशन मीनिंग लगन के डिफरेंट है हां क्लियर देगा ना गुड एनटीएफएस माने लग दिल तो गोरे बाज पॉइंट्स लोन दे बिकॉज़ आई शैल ट्राई टू क्लियर देम उस दिल तना मंगवे लेकना यो बिल एक्चुअली दगा दे दाओ मंसरा चेंज attributes चले attribute की changes coalition lazim के attribute की चले hide का apply आवाज होते हम चले देखिए दन फाइल folder और शुकार तो हम लगे unhide का sorry is it
Does it happens? Yes. Extended attribute kim changes kole shi dalta ne clear dekho again alawa create guru file create kole shi folder da don list list razi de matlab da de kole shi so chaliye file create kai text file sami देखिए डेटा सेव कई चलिए सॉरी so data पे put को this file belongs to Sami save yeah save शो तो लेने पे folder create कई folder new folder Sami जोड़ी की हाँ चले administrator यो file जोड़ करे दी देखिए changes correlation yes right mean मंगवे करना append data append हम देता वही करना seeking file handling वे ले करना file को open करो करना append mode किसी का open करना existing data बम भी होता है पे end पानी मज़ीद मंगे data दगा correlation चलिए उस वाड़ी the administrator the file delete की will it be possible no चले कख़पल file delete करी is it possible yes the right mean user can create a new file in folder and he can delete his own file in folders right Katawari the user must have the ability to delete file in folders created by other users by extra the delete permission is clear देखो so मजीद अगर आप इस यूजर को सर पे मजीद चढ़ाना चाहें तो उसको delete की permission दे दी as the right number की the permission will call bani you have to think 100 times before you take a decision. Once the decision has been taken, stand by it like one man. Chali. Sahi dekha na? So it means sorry this is a preview. This app is printing. Sorry, गलती से keyboard नंबर control P वर्क करे दे चाहता. अलग ये दे printing के मेरी जान. चले हम राजू क्या करें साइन आउट एनी वे बेकूंगे डिस्ट्रॉय का चले डिलीट परमिशन वीड को होएगा क्या ना अगर समझ ना आए तो पूछे जितनी बार मर्जी पूछे ट्राई टू अंडरस्टैंड चले test2 folder बने राजू once again security added और समी को थोड़ा सर पे चढ़ाते हैं delete modify कल जब modify मंगा चेक कुदी सर बदलते तो delete permission हम मिला उसी so now let's say मंगा edit को show advance extra the delete permission हम मिला उसी मिल गया गुड तो खैर है परमिशन अलता ना और फिर उधर तक अगर टाइम मादल तना चेक करी उदी वजह ना मैं प्रॉब्लम में दर आ गई सो उस मंगा गुरु का ना जो रियली समी द नोरो हल्को फाइल्स इन फोल्डर्स डिलीट को लेशी आई थिंक इट मस्ट हैव द एबिलिटी टू डू इट as stated by Microsoft चलिए so let's see the file administrator create करेगी then नमक की Sami was unable to delete it now Sami has the ability to delete his own files in folders as well as has the ability to destroy files in folders created by others they were in the delete permission जो चाहता और कवई करना देर इख्तियार सारा सही देगा ना अगर the user's data destroy की so who is going to be responsible for it you as the administrator अगर बार खैर मख्ती मंगा गुरु मंगा logs और पूरा जो कम दे user monitoring को so कम टाइम की user कम activities perform करी दाही पूरा logs मंगे maintain साथ में खुद को बचाना है तो logs maintain करनी है
کني هغه ډیلیټ کو ته لاګز نه مینټین کړی یو از ګوینګ ټو بی بلیمډ یو که لاګ فایلز کې موجود دی چې سمیر راغلی فلانی ټایم دې ټایم کې دا کار کړو then بس به ته بل یوز نه he is going to be charged صحیح دی کنه good or finally زموږ چې کوم permission دی کنه this is actually full control so full control offer چاته مو ورکوي جناب چلے راځو موږ لږ فل کنټرول ټیسټ 2 فولډر پراپرټیز تر علم او یوزر ته لږ د فل کنټرول افر کو ایډیټ مستر سمی اور فل کله چې موږ فل کنټرول ورکو ایکسترا دی یوزر ته دوه مزید پرمیشنز به ملاويږي چینج پرمیشنز اوس سمی کولې شي کنه فل کنټرول راغی د دې نه مخکې موډیفای د وجنه ډیلیټ د وجنه سمی چې ایډیټ کولې دلته یو سکیورټي آیکان कि भाई सिक्योरिटी प्रूव योरसेल्फ टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर उस चूंकि फुल कंट्रोल में लाओ समी इवन द फोल्डर परमिशंस के चेंजेस को ले शू प्लस द फोल्डर यो यूजर क्रिएट करे समीर आ गई दागना ऑनरशिप अखली बल चाहते और के वक्त टोटल ब्लॉक कई दा सिम को ले टेक ऑनरशिप ये मैंने डिस्कशन को उसके एडवांस न लोगों दी कंफर्म कम दलता ना शो एक्सटेंडेड So take ownership or change permission and allow you. All the boxes are checked. So when most of the boxes are checked, it means most of the threat for you, most of the loose security for you. It depends. You shouldn't give more than enough. So na je pakaru dumra warka permissions warka users ta. Chalo sunga guru really yes, I hope so. चलो करना चले रिस्क ले लेते हैं دا یو فولډر او د دې کې دنه چې څونه فولډر دي ټول باندې راشي ذکر دې فولډر چې کوم چایلډ آبجیکټس دي فولډرز دي هغه انهریټډ دي کنه یہ میں ڈسکشن کو ہاں اس کو پڑھیں گے NTFS میں ایک دن ہمارا اور ایک لگے گا NTFS کو سمجھے بغیر آپ ونڈوز میں نہیں چل سکتے سو چلے لون دے لگ پراپرٹیز ترازو اور گورو چې ریلی پرمیشنز کې چینجز کولې شي سکیورټي ایډیټ وګورئ سکیورټي بٹن نشته دیٹ مینز دا یوزر الریډي هی کوالیفایز هی پاسز کنه دلته سکیورټي آیکون راتلو اٹ مینز دا یوزر د پرمیشن نشته دی هی هاز ټو پروو هیز آیډنټیټي اف کورس فل کنټرول مین اوس ګوره ها سمیر هغه د تاسو فل کنټرول دی د دې یو فرند دی دغه سنوم دی فلال لیټس سی ډاون نو دا غنوم لیټس سی یو ګروپ مونږه اډ کړو it mean the user full control mean the default folder the administrator او ورګن user نشي create کولای ور group نشي جوړولای already مخکې کې چا جوړ کړی دلته security ورکولای شي نو ګور user یې کا ټول users ته full control ورکو او لاړ او چې څوک راځي کنه دی folder کې ارسه کولای شي really no it means full control rare cases کې موږ users ته ورکولای شي بل ګور یو خیدا کار وکړو نمبر 2 دا فولډر تاسو وګورئ ایڈوانس نه د دې اونر څوک دلته لوګو ګورئ سشو اونر ایڈمنسټریټر دی او سمې کولای شي چې د ایون چینج کی دا اونر مورله چینج کی دی ون ان شاء الله مخکې ډسکشن کوو بلکې اوس وګورئ چینج ٹھیک دی کنه او دا ته ولته موږ دغه پرمیشنز ورنکړل سم چینج دا کوم ځای کې چینجز کوم اونر چینج پرمیشن د سره شته دی اونرشپ هغه دی باندې ان شاء الله منډه باندې ډسکشن کوو inheritance auditing دا ځکه کنفرم کوم ټیک دی کنه دی باندې مخکې ډسکشن کوو ان شاء الله منډه باندې موږ ګورو inheritance NTFS inheritance ownership take ownership permission بسنګ یوټیلایز کوو inheritance بسنګ فورس کوو صحیح دی کنه
और इफेक्टिव परमिशंस बसंग कैलकुलेट को ता जरा 1000 यूजर्स दी डोमेन की डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स दी ता ऐड करी ग्रुप्स दी ऐड करी अगे कि सही यूजर्स दी तना वड़ा अगे दी परमिशन स्टिल दे एंजॉय द परमिशंस नो मंग ता बसंग पता लगी दी इफेक्टिव परमिशन टूल ना बदाली कैलकुलेशंस बको सदम ग्रुप्स में दी कोलेशन उसके बिल्कुल कोलेशन सही जगह ना। सो आज के लिए बस सब इतना ही।